bagi tansa ke korang relai Haidi buskango himlai Boskangi Bidansabha Chongbarino Nahari Juda Juda Thungrung Bodolo Haikino Tipra Mothani Adongtai Adongting Rogbo Horsal Shatong Watei Phano Sheler Mano Sheler Hunyawai Changori Khawi Ongkhlaijak Kami Kami Doli Doli Amsai Rogo Tipra Sarok Oroi Poroi Ngi Tong Marokno Sisaranani Bagai Bubagrani Thansani Marini Kok Pir Laikha Omahaino Mangkli Kasai Faikya 43 Korbuk Almara Amsayo Tinini Obubagrani Thansani Marini Kok Awai Mungni Bishingtui Besak joratoi sini tipra sarok sisaka shawai khanareka mothani adongro aro faimanjaka DWF Central Secretary Anarji Devi Tripura YTF Central Secretary Topon Deborma Donsen Tripura akosong Tako media songno sing tini Elmara bisi 43 korbuni andar Elmara bisi sing dut campaign khlailai ha sing churo YTF TWF miloglai tipra motha miloglai sing dut khlailai ar nuk hablai sing churok nono chini tako bukubai malai sing bojoglai ha salai ha chini beskang nirbason chini 2001-2023 chini phainai February masni 16 tarikh Churok jeng pal baksa khlaye khathansa khlaye apri baksa khlaye ek kota khlaye jeng sini thanchani mari phunungni nangnai sini o thanchani mari bai jeng bobagrana kaplai khlaini nangnai e 2023 jeng jeklaibo sini tipra mothana jeng kaplai khlaini bagai samung saituk tonglayo e jaga phai manjak phaijak sini takhok David Mura singbo phai manjak phaiha এরপরে MDC সদাগর কলয় ছাড় বুবো মানজাক ফাইহা চিনি 28 মনো বংকলনি ফাই সপাইজাক চিনি ছাড় দনছেন ত্রিপুরা বুবো ফাই সপাইজাক হালাই চিনি YTF নি সপাইজাক সেন্ট্রাল সেক্রেটারি আর সপাইজাক চিনি ত্রিপুরা মথানি ব্লক কমিটিনি মেম্বার্স চিনি TWF ni মেম্বার্স ব্লক কমিটিনি কাবাংমা जों ফাই সপাইজাক जों সানি মচঙ্গ সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি চিনি ত্রিপুরা সারংনো সানি মচঙ্গ फाइदि नगो जोंनो लगिरि फाइदि ए दुर कैम्पेन खालाय मानि जागाओ जोंनो फाइदि लगिरि फाइदि जों थानचा खालायो जिनि बुबाग्रानो जों फान दोगै जिनि बुबाग्रानो थानचानि मारि बाय जों बुकाबां खालायो जों बुकाबां बाय खालायो जों जिनि बुबाग्रानो जों काप्लाय खालायनि बागै जों सामुं साइतु दंगो जिनि ओ सामुं खालाय थानियो जरक जिनि तिप्रा सारक ताखो बखरक फायै जोंनो सहयोगिता फाइदि जोंनो सागै जिनि ताखो जिनि मेडियाना हामबाय आरो आं सानि मचंगो आं हालाय TWF सेंट्रल कमिटिनि सेक्रेटारि एनार्जी देवी त्रिपुरा हामबाय बगरा की जय त्रिपुरा मोथा की जय बगरा की जय थैंक यू अभी सिलासुरी और बोरबिल का खत्म होने के बाद हम लोग कोबो कॉन्स्टिट्यूशन में हर पंचायत तो खत्म हुआ है यहाँ पर 8 डेज शुरू हुआ है यहाँ पर एलमारा बीसी में हम लोग अभी यहाँ पर जो अभी दो के किया है हम लोग यहाँ पर सबको उपस्थित है जो TWF का स्टेट सेक्रेटरी हमारा जो मैडम एनर्जी देवी त्रिपुरा और जो मोनू बंकुल का जो कैंडिडेट यहाँ पर हमारा दादोन चंद त्रिपुरा है और यहाँ चेयरमैन लोग और यहाँ पर चेयरमैन और सब वो यहाँ पर है और YTF सेंट्रल सेक्रेटरी भी है मैं तो पंदेवरमा यही मैसेज देना चाहता हूँ दो कैंपिंग तो सक्सेसफुल होगा और हो रहा है और ये बुबागरा जो मैसेज थानचा हम हर घर में अभी पोस्ट रहा है बोरबीर और सिलासुर में 100% हम लोग वो यहाँ पर थानचा में मैसेज में वो सब कुछ रेडी हो गया और वहाँ पर तो जीतेगा यहाँ पर भी 100% बुबागरा ही जीतेगा ये हम लोग ये मैसेज देना चाहते हो हम लोग पार्टी के बारे में नहीं सिर्फ थानचा के और तिप्रासा के रक्षा के लिए जो हमारे ग्रेट डिफरेंट मिशन और इस चुनाव हमारा लास्ट जो 1 लास्ट फाइट में हम लोग इस चुनाव में लास्ट 1 लास्ट फाइट को हम जो भी पार्टी ना बोलकर जो हम लोग जो अंडर सिंबल के सब सिर्फ एक बार जाति के बारे में सोचकर वोट देने के लिए हम ये इलाका सभी लोग को मैं बोलना चाहता हूँ थानचा के बारे में सोचो पार्टी के बारे में सोचो पार्टी तो
बहुत पार्टी हम लोग देखा है सिर्फ अभी जाति के मारे सोचने के लिए और दूसरे कैंपिंग में भी बहुत रिजल्ट मिल रहा है एलमारा में भी और मेरा 2 days हम लोग दिया है आज से शुरू किया है कल खत्म करेंगे और कल खत्म करने के बाद हम लोग बुधवार को ये मैसेज देना चाहता हूँ उसका रिपोर्ट क्या मिला है थैंक यू धन्यवाद जय है বুঝলি আমরা আবার আইবো হ্যাঁ আপনারই নানু আপনিও মরবো আমিও মরবো আমার ছেলে আপনার নাতিন টাতি তার ভবিষ্যৎ এই দেখে ছাড়া আপনি যে কোনো পার্টি করুক কিন্তু বুথ দেওয়ার সময় আপনার নাতিন চেহারা দেখো একবার দেখো এখন আপনি দেখতে আসে আমি কই আপনার এখন নাতিন চেহারা দেখে ছাড়া আমরা মরে গেলেও তুমি পাইছে বিজেপি সময় থাকতে লেফটিন পাইছে এটা তোমার পাওয়া অধিকার তোমার নাতিন লেফটিন পাইবে নি কোনো গ্যারান্টি আছে না নাই আমরা ওই তাদের ভবিষ্যৎ যাতে এখানে শান্তিতে থাকতে পারে এটা তো সরকার গ্রেডে ডিপেন্ড হইলে লেফটিং কিটা চাকরি থেকে সব কিছু পাইবো কিন্তু আমাদের হাতে আইন থাকবো এডিসি এরিয়াতে আপনারা সবাই মহারাজের বুথ দিছে দেওয়ার পরে এডিসি সরকার আসছে ঠিক নেই আমরা কোহে বাস করি bien লাগে আমার bien লাগে masai woi আমরা আপনারা বুথ দিয়া মহারাজের সরকার আনাইছে 2021 এডিসিতে আমরা এডিসি এই এলমারতে এডিসি এরিয়া মানে আমরা এডিসি এখানে কোনো ঝগড়া হয়েছে না